जोहार भारत जाकात सान्ताल पठुआ गावता पाहटा खन SIR लैते SIR मैंने स्पेशल इंटेंसिव जहाँ रिविजन भोटार लिस्ट ना जहाँ कमी होरा एतहब कान दो पश्चिम बांग्ला पनत रे नोआ बारेते जहाँ कुकली रपड़ ना जहाँ वर्चुअल आखड़ा तलाते नोरे सेलेक्ट मेना कोआ नोडे भारत जाकात सान्ताल पठुआ गावता वेस्ट बेंगल स्टेट सेक्रेटरी मानतान शोभाराम किस्कू जोहार गे जोहार गे नोडे सेटल मेनाया भारत जाकात सान्ताल पठुआ गावता वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटी नि असिस्टेंट सेक्रेटरी मानतान सामानो मांडी जोहार गे जोहार और नोआ आखड़ा चचलाव लेकाते इन निपेन चंद्र मांडी भारत जाकात सान्ताल पठुआ गावता स्टेट कमिटी नि पार्षद तो नोआ SIR बारेते जानित खान नितो तो झोतो हड़ गबन बाडाय कदा चेदा से गटा पश्चिम बांग्ला पनत गे दुल दुलक कना खबर रे टीवी रे खबर कागज रे एवं विभिन्न मिছিল को हुयुक कना एवं अबो बन नेल कदा जे मिटिन नोआ SIR लेते मिटिन आतंक को तैयार कना मानव को तलारे एवं যখন नोआ SIR পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন দ্বারাস্তে ঘোষণায় না যে লক্ষণ কামি হোক না পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন মাধ্যম দিল্লি খন ঘোষণায় না ইনা পরে পরে গে আবো বন নেল কেদা যে আইমা গান বোধহয় AI গোটাং মানমি বিভিন্ন ভাবতে কো গজ কানা বঙ্গা তলা কানা কো অকয় কদ কো লেদা নয়া SIR না আতঙ্কতে হই কানা নয়া মিটিন বিষয় को সাব রাখা বেদা যাই হোক নয়া দিকাতে বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক মেনা মেনখান তেহেñ আরো মিটিন যাহা বিষয় নেলক কানা যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ভাবতে নয়া দিকাতে কথা को लेदा অকয় সপক্ষ को लेदा অকয় নয়া বিরোধ অকয় को বিরোধ দা নয়া আদো নয়া কদ চালাক গিয়া নয়া দিকাতে তো আবো তো বাবন থুতিয়া তো কিছু কিছু কথা নোডে হিজুক কানা যে কিছু রাজনৈতিক দল चेक खातिर चो लेदा को नोडे आदिवासी को कथा को ले मेसायदा जे आदिवासी को समस्या रे को ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ एक्चुअली जेटुकु बाडाय कना जे उनका कथा तो बांग कना अब संतार को बन बाडाया जे अब आदिवासी कना बन भारत दिसम रे अडी अदबुनियत हड़ कना बन ओना ना एंथ्रोपोलॉजिकल से लिंग्विस्टिक जहां भाषा दिक থেকে যদি বন নেলা আবো আদি মারে হড় কানা বন না ভারত দিসম রেন হাজার হাজার বছর মানাং রেন মান কানা বন তো যাই হোক এন রেহো আবো সান্তাল को তালারে আদিম को তালারে নোয়া SIR বারেতে যাতে অনকানা কোনো আতঙ্ক সে বিভ্রান্তি আলো তেয়ারক মা ওনা বারেতে গে তেহেñ না কুকলি রপড় चेदा से नोआ जहां SIR हुयुक कना नोआ दो तेहेñ गे पयलो हुयुक कना उनका कथा दो बांग निया मांग ते वेस्ट बेंगल रे 8 बार हुई 8 धाव एवं जानिस खान ऑल ओवर इंडिया रे बोधे 12 बार से 13 बार हुई नौका तो ओना को खन नोना फरक दो नोआ कना मांग दो जहां हुयुक कन तहे उन दो निर्वाचन कमिशन रेन कमिया को गे ओड़ा ओड़ा को चला कन तहे नोआ फॉर्म टॉम को बाको एमक कन तहे ako ke chalaw kate ona ko nyel baraय ko tahe ora ora head re tin or mena ko mane akwa daitto ge tahe kana voter ठीक है से भूल है किंतु नितो तो नोंका कना जहां इलेक्टर कना जहां भोटर कना उनी भोटर ठेन गे पूरा दायित्व मेना जे सठिक भाबते आम देन डॉक्यूमेंट में आम चेदा भोटर कना चेदा आम सठिक भोटर कना आदो नोआ को बारे तेगे तेज मन तुतिया एवं ओना फॉर्म जहां फॉर्म नितो जामो करा ओना फॉर्म चिके लकारे फिलअप होयोआ ओना को नोडा वर्चुअल आखड़ा तला तेगे बन तुतिया तो नितो दो एकदम आदो अक्तो बांग बिलोम काते गालमारा गोटा सेन
galmarao sen gebon chala ebong tahole itu do poiloin chala node samanam then samanam mandi West Bengal State Assistant Secretary Bharat Jagat Santal Puthua Gawta तो पोइलो कुकली आम ठेन जे एसआईआर तो चेक कन नवा अच्छा दिसम हर कटिक अच्छा जोहार गे सानाम ñeñaliya ko भारत जाकात सान्ताड़ पाठुआ गावता पाहटा खन सावते इन पाहटा खन मान साला मानत जोहार चालापे कना अच्छा एसआईआर जहां नोआ दो इंग्रेजी तेतो बन मेनेदा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन অনকাগে বাংলাতে দেবন মেনদা বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচি আদো কাটি লই তোরা লাগতি ইᱧᱦᱚ বিএলও ᱨᱮᱱᱟᱜ দায়িত্বᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ট্রেনিং ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱴᱨᱮনিং ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ এবং কুকলি মাধ্যম তেহᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ বুঝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ जहां बतरान जहां जायगा इदी जहां हिजुक कना ए लागा लिया को लागा बोना को नोंकान कोनो कथा बांग कना नोआ तो जस्ट मेटान लिंकेज हुई कना मायाम संगे मायाम रन सगई को पंजायदा अच्छा ओना मेटान हुईना द्वितीय नंबर कथा हुई कना किछु किछु क्षेत्रे नेलोक कना किछु हर को गतो कना बोंगा तलाव कना को तो रहो उनकुआ वोटर लिस्ट रे ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना गया अच्छा वोटर लिस्ट रे ᱧᱩᱛᱩᱢ बाद लगी किछु प्रोसेस मेना ओना दो बीएलओ माध्यम ते हुआ साव सावते जहां ओड़ा रेन होड़े गतो आकना उनी किंतु अभियोग लगावे बीएलओ ठेन जे बीएलओ साहेब नुई दो तो बानुया ताले नुया ᱧᱩᱛᱩᱢ दोले अचोगा अच्छा आदिगान क्षेत्रे नेलोक कना उनको किंतु बाको अभियोगदा ओना होतेते ताहे इदिक कना ᱧᱩᱛᱩᱢ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নঙ্কা হো নেলোক কানা মিমিটান হড়া হয়তো বার ঠেন বা পে ঠেন হো মেনা ভোটার লিস্ট রে ᱧᱩᱛᱩᱢ অকয় তো হয়তো বার ঠেনে নৈহার কাদা নঙ্কা হো হুই দাড়া অকয় তো হয়তো মিটান কুড়ি গিদর আতু রে হেজ লেনাই নিজেতে হোক আর বাপলা কাতে হোক তারপরে হয়তো জাহানা সমস্যা খাতির উনি 12 বছর বা 3 বছর পরে সেন কানাই আবার হয়তো এটারে ঠাও কানাই मेनखान नोडे जहां पोइलो रे जहां ठाव लेना ओंडे हो किंतु उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना ताया आदो उनी जहां व्यक्ति कनाय उनी जतक्षण बाय अभियोगे जे नोआ इन ᱧᱩᱛᱩᱢ अचोगा ततक्षण किंतु बीएलओ ओना दो बाय अचो दाड़े आसल जहां मुद्दा कथा काना जहां 2025 साल रेना भोटार लिस्ट ओना निर्वाचन कमिशन खोज काना जाते जहां तीना बैध हड़ मेना कोआ उनकुआ प्रत्येकटी हड़ा ᱧᱩᱛᱩᱢ गे ताहे हचन एवं जहां को अवैध अवैध मेनते दो ओनाኝ लई के जहां दो बार ठेन मेना ᱧᱩᱛᱩम गज काना को गतो काना को उनको को ᱧᱩᱛᱩम दो जेमन आलो ताहेन मा निये गे मुद्दा कथा जस्ट लिंकेज मायांग संगे मायांग सगई पांजा इपेंदा হ্যাঁ একদম ঠিক অনকাগে মানে মায়াম সঙ্গে মায়াম রেনা যাহা সেগই ওনা লিঙ্কেজ গে को পাঞ্জায়দা তার মানে আমার কথাতে নয়া বুঝ না যে যাহা এসআইআর কানা নয়া এসআইআর দো বতর না দো চেট গে বাং কানা बांग ভারত দিশম যাহাই কো কানা কো হড় যাহা বৈধ নাগরিক কানা কো উনকু ঠেন দো কোন রকম বতর না দো চেট গে বানু হ্যাঁ ये आदि हर को लेदा नवा द मिटिन सीए माने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे नाम टिन विषय होय दाड़े হ্যাঁ এনআরসি রে নাম টিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এতে নয়া কো অনকানা দো হা বিষয় তো জানি বাং কানা আদো হইও आपातत রে হো उनका আবার তো ওনা দো মানে বতর না দো অন্তত আবো সান্তার ঠেন দা আশা করি ওনা দো বানু বতর তো एकदम একদম
আর নৌকা হᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱳᱴᱟর লিস্টে ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ যাইহোক ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ সংশোধন ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨও ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ বিশেষ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ এসআইআর ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ যে কিছু ডকুমেন্টস লাগাᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ডকুমেন্টস উদুগ গানোᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ এসআইআর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱚর্ᱢ ᱮᱱᱩᱢᱟরেশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱚর্ᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ যে ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱤᱭᱮᱞও ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ जोहार गे जहाय नवा लाइव पे नेले तबोना नेनेलिया को आंजमिया को सानाम को गे भारत जगह सांतार पठा गावता पाहटा सेन खन गुण मनाव जोहारिन चालापे कना जहां एसआईआर निये मिदटान आतंक ग्रस्त कना को आदि गान के हर गे नवा मांग रे सामानम बाबुई लई के तबोना आतंक रना दो चेद हों बांग कना एमन कोनो डॉक्यूमेंट्स जे लगा कना जहां दो अबो ठेन बानु विशेष करे अबो आदिवासी से सांतार को ठेन नौकान जे डॉक्यूमेंट्स बानुआ जहां दो बाबन उदुग दाड़ेया आदो नवा जहां एसआईआर लागित ते जहां दो बीएलओ को पहिलो जहां को कामीदा ओना दो हुयुग कना पहिलो को कामी कदा मैपिंग कामी जहां दो 2002 साल रे लास्ट एसआईआर जहां वेस्ट बेंगल रे हुई लेना ओकोया ᱧᱩᱛᱩᱢ मेनाआ और 2025 साल रे उनी व्यक्तिया ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना से बानुआ ओकोय को दो 2002 साल रे ᱧᱩᱛᱩᱢ बानुआ 2025 साल रे दो मेनाआ जहां को दो एज ते को कम गया नोंकान को के बेसी नेलोआ चेक चेक डॉक्यूमेंट्स लगा पहिलो दो हुयुग कना नितो इनुमारेशन फॉर्म बिलह हुयुग कना जहां दो गणना पत्र प्रत्येकटी व्यक्ति जहां दो भोटार कनाय प्रत्येकटी व्यक्ति निजस्व मिमिटांग फॉर्म तहन कना छवि एपिक नंबर ᱧᱩᱛᱩᱢ समेत नोडे दो फॉर्म फिलअप लगी ते दो आया भोटार कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड जन्म सर्टिफिकेट नोआ कोई संगे दाड़ेया नोआ फिलअप लगी ते आर मिटान चेद हुयुग कना जहां दो मिद विधानसभा रे ताहे कना आर मिद विधानसभा हेज अकनाय मेनते दो अबो बाहुड़िया को बिसी उनको को दो ओना फॉर्म इनुमारेशन फॉर्म फिलअप लगी ते दो उनी जहां फिलअप इदा जहां व्यक्ति फिलअप इदा उनी आज बाबा किंबा आज आयुआ जहां दो 2002 साल लिस्ट रे मेनाआ ओंडेना विधानसभा नंबर अंश नंबर एपिक नंबर सीरियल नंबर नोआ लगा नोआ दो ओकारे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ नोआ दो जहां आले लेका नोय बीएल को कामीदा उनको ठेन ताहेना साव सावते जहां को दो आतु रे पॉलिटिकल एजेंट मेना कोआ उनको ठेन खन हो नोआ 2002 साल रे लिस्ट तो ᱧᱟᱢᱚᱜ कना ओना करे खoj खबर हताव लेखान गे ओना तथ्य दो ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मूलत नोआ दोኝ लई किदा नोआ इनुमारेशन फॉर्म से गणना पत्र फिलअप रिया दरकारी कागज आर मिटान मेनाआ निर्वाचन इलेक्शन कमिशन उडुक कदा जहां दो ऑनलाइन ते वेबसाइट उडुक कदाय ओना वेबसाइट रे सार्च लेखान गे 2002 साल रिया ओना डॉक्यूमेंट्स जहां 2002 साल रना जहां भोटार लिस्ट ओना दो नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ओना दो वेस्ट बेंगल 2002
साल रिया जहां भोटार लिस्ट कना ओना दो वेबसाइट को एम अकदा वेस्ट बेंगल नोंका इया कते सर्च लेखान गे मूल जहां पेज कना ओना पेज रे हेज लेन खान गे सर्विस मेटान इया लातार रे नेल लेखान मेटान सर्विस मेटान इया मेना पेज मेना ओना रे बोलो लेन खान गे on विधानसभा नंबर जेला पार्ट नंबर नोआ जतो एम मेना ओंडे सुदु क्लिक इदी लेखान गे आज तेगे उडुकोआ आर मेटान हुयु कना जहां दो अबो वेस्ट बेंगल बाहरे रेन कना को मेन दो बाहरे खन को हेज अकना जहां को दो झारखंड उड़ीसा बिहार नोंका जहां को बाहरे खन को हेज अकना उनको लगी ते मेटान वेबसाइट खुलाव कदा अबो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओना दो हुयु कना voters.eci.gov.in नोआरे सर्च लेखान गे इलेक्शन कमीशन आ मूल पेज रेबन चला ओना हो उनका गे ओंडे चलाव काते मेटान पेज उडुकोआ ओपेनोआ ओनारे ओंडेना विधानसभा जिला पार्ट नंबर नोआ को क्लिक लेखान गे पर आज तेगे हेजुआ नोंका कते अबो भोटार लिस्ट बन उडुक दाड़ेया नोडे लयई 2003 साल रे झारखंड रे दो होय लेना बिहार रे दो नोय रिसेंट 2025 रे नोंका कते अबो ओना इनुमरेशन फॉर्म फिलअप लगी कागज बन नाम दाड़ेया आर मेटान हुयु कना परवर्ती काल रे नोआ इनुमरेशन फॉर्म फिलअप परे जमा परे अब चेक डॉक्यूमेंट्स रेडी लगाव नोडे लई मिना 11टी डॉक्यूमेंट्स रना कथा लई मिना 11टी डॉक्यूमेंट्स मध्य जे कोनो मेटान दर्शाव लगा जे कोनो मेटान नोआ रे जदि बोन नेला अबो आदिवासिया दो विशेष करे जहाटा बांग जहाटा डॉक्यूमेंट्स अब ठेन मेना नोआ कोदो नोआ कना जे कोनो परिचय पत्र जहां को सर्विसा जेमन पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स मेना केंद्रीय सरकार हुई दाड़ेया राज्य सरकार हुई दाड़ेया राष्ट्रायत्त संस्था जे कोनो बैंक हैं हुई दाड़ेया ओंडे खना जे कोनो उनकान परिचय पत्र ताहे लेन खान ओना एम गानो जन्म जहां दो सर्टिफिकेट बन मेता जे कोनो सरकारी केंद्रीय सरकार हो राज्य सरकार हो किंबा स्थानीय कोनो प्रशासन दिखन जदि उनकान जन्म सर्टिफिकेट से कोनो प्रतिष्ठान स्कूल कॉलेज रेना जे कोनो मेटान सर्टिफिकेट जदि जन्म प्रमाण पत्र हिसाब ते ताहेना ओना बन एम दाड़ेया नोआ पंचायत ब्लॉक एसडीओ लेवल खन जेमन विभिन्न कागज बन नामा जेलेका वंश पंजिका स्थानीय रेसिडेंट सर्टिफिकेट से नोंकाना आरो उनकाना जहां डॉक्यूमेंट्स बन नाम मेना खान ब्लॉक से सब डिविजनल ऑफिस खन से डीएम ऑफिस खन नोआ बन दर्शाव दाड़ेया आर मेटान मेना अबो दो आदिवासिया दो मेटान हुयु कना शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नोआ शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हो प्रमाण हिसाब तबन एम दाड़ेया आर मेटान मारांग जतो खना हुयु कना ओना दो जमी जायगा रे जहां कागज मेन दो पर्चा किरिंग आखरिंग रेना दलिल आर बांग पट्टा रेया जदि कागज ताहेना ओना हबन एम दाड़ेया नोडे आर मेटान मेना नागरिकদের জাতীয় রেজিস্ট্রেশন নোয়া দো বাং হয়ে কানা আবো ওয়েস্ট বেঙ্গল রে বাং হয়ে কানা ওনা দো অকয় ঠেন हो बांग ताहेना আবো যদি লাহাতেনা ओड़ा रेना कोनो खजना रसीद ताहेना जो किंबा जमी रेना कोनो खजना रसीद जदि ताहेना
ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। আধার ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ নির্বাচন কমিশনে ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ যে আধার ᱫᱚ পরিচয় পত্র হিসেব তে ব্যবহারেম দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তবে নাগরিকত্ব রেনাᱜ প্রমাণ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ এম দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। তাহলে নোয়া ᱫᱚ নাগরিকত্ব প্রমাণ রেনাᱜ ᱫᱚ আধার ᱫᱚ বাহরে রে দᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ। 2025 साल जहां बिहार रे हुई कना रिसेंट जहां एसआईआर हुई कना ओंडे रेन कोनो जदि व्यक्ति होयुआ ताले ओंडेना ओना कॉपी से ओना डॉक्यूमेंट्स से सबमिट दाड़ेया नोडे ñेलोग कना 11टी डॉक्यूमेंट्स मध्य जे कोनो डॉक्यूमेंट्स आबो बोन एम दाड़ेया ओना तीन लेया आतंक रेना कोनो कथा बानुआ से बतरो रेना दो कोनो लाक्ति बानुआ नापायते फॉर्म बम फिलअपा निर्भुल सही बन फिलअपा एवं लोकल जहां बीएलओ साहेब मेनाया उनी ठेन फॉर्म बन जमायमा कोनो बतर रेना कथा दो बांग कना निपेंदा अच्छा हाँ एकदम सोबराम आदि चेहरा गे नोआ एसआईआर रे चेत चेत डॉक्यूमेंट्स को लगा ले मेता बोनाय एवं आबो ठेन दो ओना डॉक्यूमेंट्स को दो मेना ताबोना इना पतियौती सानाम कोठेन गे सानाम सांतार ठेन गे पश्चिम बांगला पनत रेन तो आदि चेहरा लई के ताबोनाय चेत चेत लगा नितो दो असले नोआ जहां फॉर्म इनुमारेशन फॉर्म जहां कना नो फॉर्म फिलअप तेगी হয়তো কাটি এটকেটনা को पड़ा कान ताबोना पड़ा आको हा जतो जगह रे फॉर्म आरी चला तो ओना बारेते ओना फॉर्म जदी काटी ओका करे चेक ऑल होयोआ से ओना फॉर्म रे चेक को प्री प्रिंटेड तहना मांग कोन चेक को ऑल तहना हैं ओना को जदी काटी नोडे कोन मेन तोरा किया ताले जानी नापाय होय होय आदो नापाय हुआ जतो हर को बुझ दाड़ेया बुझ दाड़े हैं हैं आदो अबिन ठेन ओकया तीरे ओना फॉर्म मेना खान ताले मेन बिन जहां गे ओके ठीक सामनो है आम तीरे फॉर्म मेना अच्छा अच्छा बनुआ सोबराम सोबराम बकoj मा आमगे ताहले ओना फॉर्म अच्छा ओका लकाते को फिलअप ओना काटी मेन ताबोन जहां को ओना फॉर्म काटी डिस्प्ले रे अगुई ताबोन में दीपेंद्र दा हैं मा सोबराम मेन जहां को नोंकान फॉर्म बन नाम कदा अडिगान के बन नाम कदा गणनार फॉर्म चेतान चेतान उत्तर रे ऑल मेना भारतेर निर्वाचन कमीशन गणनार फॉर्म तार लतार रे के मेना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ आ नोडे ᱧᱩᱛᱩᱢ आर कॉन्टैक्ट नंबर मेना अपान अपिन संसद रेन बीएलओ आ नोडे ᱧᱩᱛᱩᱢ आर कॉन्टैक्ट नंबर मेना नोआ दो पार्टिकुलर मेटान व्यक्तिया पार्टिकुलर फॉर्म नोआ दो मेटान भोटारा एकदम आया मेटान सुमुन मेटान फॉर्म होयो नोआ दो जेरॉक्स दुकान से जहाना आरो एटा ऑफिस करे दो बांग बन ᱧामा एकमात्र नोआ दो बीएलओ ठेन खन गे बन ᱧाम दाड़ेया ओनाते नोआ फॉर्म आदि जतन कते बन दोहयमा आर नई ते बन फिलअप मा नोआ फॉर्म रे चेतान उतर नोआ लेंगा धारे रे मेना निर्वाचकेर नाम जजो लेंगा धारे एकदम चेतान उतर रे मेना निर्वाचकेर नाम तापरे उनी निर्वाचका एपिक नंबर मेना ठिकाना मेना तारपरे किछु जजम धारे जुदी बन चला तालामाला ᱧᱚᱜ रे
onde ᱤᱭᱟᱹ mena'a ᱥᱚᱵᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱦᱮᱸ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱯᱤᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱮᱯᱤᱠ ᱫᱚ ভোটার কার্ড ᱨᱮᱱᱟᱜ নাম্বার ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟᱣᱟᱜ ᱢᱮ আসলে এপিক তেতো যত হড় বাকো ইয়া তো ওনা কাটিজ লেমেন তরাওᱟᱜ ᱢᱮ হ্যাঁ আদি সারহাও এপিক নাম্বার মেনদো ভোটার কার্ড রে ñেলাবন যত হড়া ভোটার কার্ড রেগে মেটা নাম্বার তাহেনা নংকা তাহেনা হয়তো XWK কিংবা FKP onka kate aramboa XZX কিংবা NWO nongka kate aramboa তারপরে যাহা লেখা আবুয়া ডিজিট মেনা'a 1 2 3 5 6 7 নংকা তাহেনা যাই হোক ওনা দো কো মেতা কানা এপিক নাম্বার সে ভোটার কার্ড নাম্বার তারপরে তালা ওড়াগ রে চেতান উত্তর গে তালা ওড়াগ রে মেনা'a ক্রমিক সংখ্যা দো হুয়ুগ কানা ভোটার লিস্ট রে তিনা নাম্বার রে আমা nyutum মেনা'a অংশ নম্বর আর nyutum তার লাতার রে অংশ নম্বর আর nyutum অংশ দো nyutum হুয়ুগ কানা ওনা সংসদ যাহা সংসদ রে ভোট বন এমা ওনা সংসদ রিয়া নাম্বার গে কো মেতা কানা কো অংশ নাম্বার সে পার্ট নম্বর হকো মেতা তারপরে মেটান না ইয়ে যোজম ধারে মেটান কিউআর কোড মেনা'a ওনা ফর্ম রে কিউআর কোড তারপরে রেনা ওড়াগ রে দো উনি ভোটারা ছবি মেনা'a যাহা দো ভোটার তালিকা রে প্রকাশ আকানা ওনা ছবি মেনা'a আর মেটান মুচাদ উত্তর যোজম ধারে একদম মুচাদ উত্তর চেতান রে ওড়াগ মেনা'a সাম্প্রতিক ফটো সাটুন নংকা অল মেনা'a মানে onde do মেটান রঙিন ছবি পাসপোর্ট সাইজ রিয়া নডে কিন্তু বৈসাও লাগাব নোয়া দো একদম মন্ডেটারি যত হড় গে আদো মূল ফর্ম ওকা লেকা কাতে বন পুরোনা ওনা সেন বন হিজুগা নডে ñেল তাবন পে মেটান বারিয়া অংশ মেনা'a তালা তালাতে দাগ মেনা'a দাগতে বারিয়া ভাগ এম আকাদা কো চেতান বারিয়া ভাগ লাতার রে আরো বারিয়া অংশ মেনা'a ভারি ঠিক যদি বন ñেলা নডে পে জায়গা রে ফিল আপ হুয়ুগ তাবনা মেটান চেতানা তারপরে লাতার রিয়া মেটান আর যোজম ধারে আর মেটান মেনা'a পর বন হিজুগা পয়লো চেতান যাহা অংশ মেনা'a চেতান রে ñেলাবন পয়লো রেগে মেনা'a জন্ম তারিখ ব্রেকেট রে তারিখ মাস আর বছর জন্ম তারিখ দো তারিখ ওকা চাঁদো মাস এবং বছর মানে পুরো গে উল্লেখ হুয়ুগা বয়স যদি নংকা 65 সে 20 সে 30 নংকা দো বাবন ওলা যেমন মি হড়া ইয়ে গে জন্ম তারিখ যদি ওলা 15/5/1990 পয়লো 15 ওনা দো দিন কানা তারিখ কানা 5 দো মাস মে মাস আর বছর দো 1990 নংকা 15/5/1990 নংকা বন ওলা শুধু বয়স দো বাবন ওলা তারপরে মেনা'a আচ্ছা ওনা অল দো নংকা ওনা যাহা দাগ মেনা আছে যাহা ধারে মেনা'a জন্ম তারিখ তার ওনে দাগ পারম কাতে নোয়া ধারে না একদম লেঙ্গা ইয়ে যোজম ধারে ওনা পোরশন রে বন ইয়া যোজম ধারে পোরশন রে বন অল জন্ম তারিখ বন অল কেদা আধার নম্বর দো ঐচ্ছিক মানে অল হবন দাঁড়াইয়া বাং হবন দাঁড়াইয়া আর যত হড়াগ গে আধার নম্বর মেনা'a অল গে বুগিয়া মোবাইল নাম্বার পরিবার রেন যদি মড়ে হড় কো হুয়ুগা যে কোনো মেটান মোবাইল হো এম গানো মড়ে হড়াগ
ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮᱜᱮ যে কোনো মানে আকুয়াᱜ মধ্যে রে যে কোনো মিদটান মোবাইল নাম্বার হো এম গানোগᱼᱟ আর আলাদা আলাদা পার্সোনালি ওনা হো এম গানোগᱼᱟ। তারপরে মেনাগᱼᱟ পিতা অভিভাবকের নাম, পিতার অবলিক অভিভাবকের নাম। নোডে দো পিতা মানে বাবাহাগ nyutum বন অলা। নংকা হকো হুয়ুগᱼᱟ জাহাই কদো আয়ু বাবা বাই বাড়াই কিনা নংকান হতো মেনাগ কোয়া। আদো ওনা লেকাতে উন দো অভিভাবকাগ nyutum হুয়ুগᱼᱟ। ওনা দো এক্সেপশনাল কেস কানা। পিতা মেনাগᱼᱟ মানে আবো দো নোডে দো বাবাহাগ nyutum বন অলা। সরি লইন হিড়িং কেদা, চেষ্টায়াবন ইংরেজিতে ফর্ম দো ফিলআপ রেয়াগ। ওনাগে যতক্ষণ বেস্টᱚᱜᱼᱟ ইংরেজিতে বন ফিলআপ মা। তারপরে নোডে মেনাগᱼᱟ তারপরে রেনাগ রে পিতার অবলিক অভিভাবকের এপিক নম্বর যদি থাকে। নওয়া যাহা নোডে বন ফিলআপা নোয়া দো বর্তমান 2025 সাল রেনাগ ডকুমেন্টস চেতান রে। ভালো ঠিক আঁজম তাবন পে নোয়া না যাহা প্রথম বন ফিলআপ এদা প্রথম অংশ কো বন ফিলআপ এদা নোয়া দো 2025 রিয়া মানে বর্তমান ডকুমেন্টস। তাহলে বর্তমান ডকুমেন্টস পিতা বা অভিভাবকের এপিক নাম্বার নোয়া দো আয়ুন লেদা বাবাওয়া ভোটার কার্ড নেল কাতে যাহা ভোটার কার্ড রে যাহা এপিক নাম্বার মেনাগᱼᱟ ওনে ওনা গেবন বৈসো। যদি বাং তাহেনা অল রেনা এপিক নাম্বার দো অল রেনা দরকার বাং যদি বাং তাহেনা। তারপরে মেনাগᱼা মায়ের নাম, আয়োহা nyutum বন অলা। তারপরে মায়ের এপিক নম্বর যদি থাকে, আয়ুয়া এপিক নম্বর মেনদো ওনা ভোটার কার্ড রিয়া যাহা চিতান রে যাহা নাম্বার অল তাহেনা ওনা নম্বর যদি তাহেনা বাং তাহেন খান বাং হবন অল দাড়েয়া। তারপরে মেনাগᱼা স্বামী অবলিক স্ত্রীর নাম যদি থাকে। যদি বাপলা কো কানা বন উনি ব্যক্তি যাহাই ফিলআপ এদা উনি ব্যক্তি যদি বাপলাই কানাই তাহলে খান দো নোডে কড়া গিদার যদি হুয়ুগᱼᱟ কড়া গিদার যদি নুই কড়া গিদারাগ ফর্ম কানা যদি নোয়া দো উন দো আজ ওড়াগ রেনিজআ nyutum এ অলা। আর যদি কুড়ি গিদার কানাই তাহলে নোডে দো আজ জামাইয়াগ nyutum এ অলা। স্বামী তারপরে না স্বামী অবলিক স্ত্রীর এপিক নাম্বার নোডে যদি স্বামী হয়তো কড়া গিদারে ফিলআপ এদা তাহলে নোডে স্ত্রীর nyutum এ এম আকাদা। তাহলে স্ত্রীয়া এপিক নাম্বার যদি তাহেনা মানে বাহু সে ওড়াগ রেনিজআ যদি এপিক নাম্বার তাহেনা উন দো নোডে এমা। যদি নোডে কুড়ি গিদারে ফিলআপ কুড়ি গিদারাগ ফর্ম কানা তাহলে উন দো আয়ো হড়াগ ফর্ম কানা যদি উন দো নোডে দো স্বামীয়াগ nyutum হুই কোয়া মানে জামাইয়াগ nyutum হুই কোয়া। উন দো লাতার রে যাহা এপিক নাম্বার এ লই কাদা উন দো আজ জামাইয়াগ এপিক নাম্বার এ এমা। যদি তাহেনা বাং তাহেন খান দো
হ্যাঁ জানিস খান কাটিজ ইন্টারনেট রেনাᱜ কোনো সমস্যা খাতির থেকে নোয়া গালমারাᱣটা বাং পুরো লেনা যাহা ফর্ম ফিᱞআপ ইদি কাতে সভারম্ভ ko ᱧᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱛᱚ সভারম্ভ হয়েছে না আচ্ছা যাই হোক মোটামুটি ফর্ম প্রায় ফিলআপ রেনাᱜ যাহা প্রসেস যাহা পদ্ধতি ওনা ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ আর কিছু বাকি মেনাᱜᱼᱟ বোধহয় উনিয়াᱜ কিছু ইন্টারনেট সমস্যা খাতির তে কাটি গন্ডগোল কানা উনি হিজুᱜ আই তো আলোবন চালাᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟইভ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ তো মোটামুটি ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে খুব ᱫᱚ ᱵᱟᱝ জটিলা ᱱᱚᱣᱟ ফর্ম ফিলআপ ᱫᱚ হ্যাঁ জন্ম তারিখ ঠিকঠাক এম লাগাᱜᱼᱟ বাবা nyutum আর যদি কুড়ি গিদ্রে ক্ষেত্রে বাপলান কুড়ি গিদ্রে ক্ষেত্রে দো বাহু কুড়ি গিদ্রে ক্ষেত্রে দো ওঁᱰᱮ ᱫᱚ স্বামীয়াᱜ nyutum মানে জামাইয়াᱜ nyutum এম লাগাᱜᱼᱟ আর যে জামাইয়াᱜ ভোটার নাম্বার গে এম লাগাᱜᱼᱟ তো নংকা তো জানিᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱸᱜ হিজুᱜ আই তো যাহা ঠেন ধাবিᱡ তাহে কানা ওনা কাটিᱡ আরো বন এহᱚᱵᱟ কাটিᱡ বন তাঙ্গি হাতাড়ᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱠᱟ অবস্থা রে মেনায়া যাই হোক আডি ঠিক মজ গে থুতি কাত তাবনাই তিন ঘাড়ি থুতি কেদা না ফর্ম ফিলআপ আর নাসেনা বাকি মেনাᱜᱼᱟ তো উনি হেজ বাড়াতে তো নিতক কিছু আবো কুকলি সেন বন চালাᱜᱼᱟ কুকলি যাহা কো হেজ কানা আবো তালারে যাহা কুকলি কো সেটের কানা ওনা কুকলি কো বারেতে মিদবার বন থুতিয়া যে মেটেন কুকলি যাহা হেজ কানা যে সামানাম ট্রেনিং চালাᱜᱼᱟ যে জাহায়াᱜ 2002 সাল রে nyutum বানুক তায়া উনিয়াᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ nyutum বানুক তায়া সামানাম মাইক্রোফোন অন মে মাইক্রোফোন হ্যাঁ নিপেন্দা হ্যাঁ 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 2002 সাল রে জাহায়াᱜ nyutum বানুক তায়া হুম উনি ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱫᱟᱫᱩ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱫᱩᱫᱩᱜᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱮ ᱮᱢᱟ ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱷᱚর্ম ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ মোটামুটি বন বুঝ দাঁড়ায় হ্যাঁ মোটামুটি তো ᱫᱚ ᱵᱟᱝ তাহলে পুরো গᱮᱵᱚᱱ বুঝ আচ্ছা এই যে সামানম হ্যাঁ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱟᱢᱴᱷᱮᱱ ᱯᱷᱚর্ম ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ যাই হোক ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚর্ম ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ হ্যাঁ 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 আচ্ছা স্ত্রীর এপিক নম্বর ধারিয়ে হেᱡ লেনা আচ্ছা তারপরে লেঙ্গা ধারে মিটান বিবরণ মেনাᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ সর্বশেষ এসআইআরএ নির্বাচক তালিকায় থাকা নির্বাচকের বিবরণ আচ্ছা সর্বশেষ এসআইআর মেনতে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2002 সাল ওয়েস্ট বেঙ্গল তাহলে মনে কাগ মে ইᱧ সামানম মান্ডি ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱯᱨᱤ ᱯᱨᱤᱱᱴᱮᱰ ফর্ম হেᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱫᱚ 2002 সাল রে ইᱧᱟᱹᱜ কিন্তু ভোটার লিস্ট রে ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে খান গে ইᱧ ᱫᱚ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱮᱫᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚর্ম তাহলে ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ তাহলে ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ তে তাহলে নির্বাচকের নাম তাহলে 2002 রে ইᱧᱟᱹᱜ নির্বাচক যাহᱟᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ সামানম মান্ডি ᱚᱞ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ আচ্ছা এপিক নম্বর ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ আত্মীয়ের নাম ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ভোটার কার্ড রে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟত্মীয় ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱚথবা ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱸ তাহলে ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সম্পর্ক তাহলে চেতান রে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱨᱤ প্রিন্টেড ᱠᱟᱱᱟ মানে ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ সামানম মান্ডি সামানম মান্ডি সঙ্গে সর্বশেষ এসআইআর অর্থাৎ 2002 রেনাᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ নির্বাচক নাম মানে ইᱧᱟᱹᱜ গে তাহলে ইᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নিজ সম্পর্ক সেলফ অথবা নিজ
তারপরে জেলা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ, ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ, বিধানসভা ক্ষেত্রে ᱨᱮᱱᱟᱜ নাম। কিছু কিছু জায়গা রেᱫᱚ চেঞ্জ কানা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ᱫᱚ ᱵᱟᱝ। ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ চেঞ্জ কানা ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱱᱫᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ। ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 233। ᱟᱪᱪᱷᱟ, তাহলে 2002 সালে যাহা তাহেঁ কানা ইᱧ ওনাগিᱧ অলা 233। অংশ নম্বর যাহা তিনাᱹᱜ কানা আলেয়াᱜ পার্ট নম্বর ওনাগিᱧ অলা, এবং যাহা সিরিয়াল রে ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ তাহেঁ কানা হয়তো মনে কাগ মে 400 নাম্বার, তাহলে ইᱧ অᱸᱰᱮ ক্রমিক সংখ্যা রে 400 গিᱧ অল কেদা। নিপেন্দা নিনাᱹᱜ ঝাᱹᱞ ᱫᱚ ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱫᱚ ক্লিয়ার ᱜᱮ। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে, মানে নয়া ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ 2002 রে ᱧᱩᱛᱩᱢ তাহেঁ কানা, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮᱧ। আচ্ছা, ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ কোশ্চেন ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ, জাহায়াᱜ যদি 2002 রে ᱧᱩᱛᱩᱢ বানুᱜᱼᱟ উনি ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ? তাহলে ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱤᱯᱨᱤন্টেড ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ 2002 রে মনে কাগ মে নিতᱚᱜ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ বানুᱜ ᱛᱤᱧᱟ। তাহলে 2002 রে জাহাᱸᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ বানুᱜᱼᱟ উনি ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱵᱟ বাখান দাদু বাখান দুদু গো, অথবা ক্লারিফিকেশন এম দোকো এম কাদা যে মামা আয়ো এবং মামা দাদু হো গানোগᱼᱟ, কিন্তু অ্যাপ যাহা কো করা হচ্ছে লেয়া কামি ওনারে কিন্তু মামা আয়ো এবং মামা দাদুয়াগ যাহা অপশন এখনো আরে হিজুগᱼᱟ, হয়তো পরবর্তী কাল রে কোনো ক্লারিফিকেশন কো এমা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দাদু দুদু গো অথবা বাবা মা আয়ো বাবা যদি তাহেনা, তাহলে মনে কাগ মে ইᱧ বাবা ᱧᱩᱛᱩᱢ মেনাᱜᱼᱟ 2002 রে, ইᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ বানুᱜᱼᱟ। তাহলে যোজম ধারে উত্তর যাহা ওঁᱰᱮ তাহলে ইᱧ বাবা ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱚᱞ কেদা, ইᱧ বাবা এপিক নম্বরিᱧ এম কেদা। আচ্ছা, তারপরে আত্মীয়ের নাম ওঁᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ইᱧ বাবাᱣᱟᱜ ভোটার কার্ড রে যাহা আত্মীয় রেনাᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ মেনাᱜ তাই, মানে হয়তো ইᱧ দাদু বাখান ইᱧ দুদু বাবু তাহেনা, তাহলে ওনা আত্মীয় রেনাᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱚᱞ কেদা। সম্পর্ক ᱫᱚ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ প্রেজেন্ট যাহাই ভোটার কানায় প্রি প্রিন্টেড ফর্ম যাহাই ᱧᱩᱛᱩᱢ তে মেনাᱜᱼᱟ এবং সর্বশেষ এসআইআর রে যাহাইয়াᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢে ফিলআপ এদা, তাহলে ইᱧ আর ইᱧ বাবা, ইᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ বাবা ইᱧ ফিলআপ এদা, তাহলে আলিᱧᱟᱜ যাহা সাᱹᱜᱟᱹᱭ কানা ওনা সাᱹᱜᱟᱹᱭᱤᱧ অলা পিতা পুত্র, ᱦᱩᱭᱱᱟ? তারপর জেলা রাজ্যের নাম অল কেদা 2002 সাল রেনাᱜ বাখরা তেগে, বিধানসভার ক্ষেত্রের নাম হো 2002 ᱧᱩᱛᱩᱢ তেগিᱧ অল কেদা। তারপর বিধানসভা ক্ষেত্রের নম্বর হো 2002 রে যাহা তাহেঁ কানা ওনাগিᱧ অলা, অংশ নম্বর যাহা তাহেঁ কানা ওনাগিᱧ অলা, ক্রমিক সংখ্যা যাহা তাহেঁ কানা ওনাগিᱧ অলা। আচ্ছা, ওনা কুকলি রে 2002 রে যাহাᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ বাং তাহেনা তাহলে চᱮᱫ ᱮ চিকায়া? আসো আইন ওনা রেনাᱜ তেলা ᱫᱚ বুঝাবেনা। একদম 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 পুষ্টৌ সাহিত ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱱᱟ। 2002 আচ্ছা, সাল রে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ হুম, ᱚᱱᱟ ᱤᱱᱩᱢᱟরেশন ᱯᱷᱚর্ম ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱡᱚᱢᱛᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ মানে ᱟᱡ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱰᱤᱴᱮᱞᱥ ᱮ ᱮᱢᱟ, ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ বা আরো যদি জাহাঁᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱮᱢᱟ। ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ বাবা দাদু এবং দুদু গো, হপন বা ও আচ্ছা কদো বাং হুই, আচ্ছা 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 হপন বা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ আচ্ছা আচ্ছা দাদা ভাই। হুম আচ্ছা, আর নোয়া সাও সাওতে যাহা মিদটাং কুকলি হুই দাড়েয়া হেজ দাড়েয়া হয়তো হেজ হো হেজ কানা। হ্যাঁ 2002 রে মিদটান হড়াᱜ ভোটার নাম্বার বা উনিয়াᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ আলাদা তাহেঁ দাড়েয়াᱜᱼᱟ, হুইনা? ওনা দে হ্যাঁ হ্যাঁ সামনো হ্যাঁ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ। হ্যাঁ লেদিন 2002 রে এবং 2025 রে মিদটাং হড়াᱜ কে যে ফোন করছে, আচ্ছা হ্যাঁ সামনো माइक ऑन में माइक म्यूट गेतमा माइक म्यूट गेतमा सामनो আচ্ছা 2000 অন কাদেই হ্যাঁ হ্যাঁ অন কাদেই
2002 रे मिटान होड़ा nyutum 2002 रे मिटान होड़ा nyutum अथवा एपिक नंबर आलादा ताहे दाड़ेगा ठीक गया ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱮᱡ आदो खान ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱮᱱ ᱜᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 2002 साल रे जहाँ भोटार आईडी नंबर ताहे कना तायम दाराम संशोधन परे आईडी नंबर बदल आकना उनी दो ओका नंबर ए एमा ना कुकुली दे हेज आकना हैं अच्छा ताले 2002 रे उनिया nyutum ताहे कना ताहले चेतान रना जहाँ पोर्शन कना चेतान रना जहाँ अंश ओंडे दो किंतु आया कारेंट जहाँ डिटेल्स 2025 रना जहाँ डिटेल्स ओनागे एम एबो उनी हर जखन 2002 रेना अंश ते फिलअपा उन दो किंतु 2002 रे जहाँ लका nyutum ताहे कान ताया जहाँ लका एपिक नंबर ताहे कान ताया ओनागे एमा निपेंदा अच्छा हैं 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 धरो इन गिन लेदा धरो इना nyutum धरो 2002 रे ताहे कान तिया कथा नहीं लेदा इना nyutum हुयो कना नृपेन चंद्र मांडी एबार 2002 रे ताहे कान तिया नृपेन चंद्र मांडी मेनखान इन कोनो कारण ते इना nyutum इन इजे केदा माने एफिडेविट के दिन बा जहां कारण ते चंद्र तो बांग ताहे लेन तिया नितो दो नृपेन मांडी होई कना है बांग ताले से ओके क्षेत्रे इन दो ओका लका ओलेन अच्छा ताले चेतान रना जहाँ कारेंट डिटेल्स कना माने नवा जहाँ प्री प्रिंटेड फॉर्म उडुक कना ओना दो हुई कना 2025 साल रेना जहाँ रोल वोटर हैं एंते इन हिसाब ते उडुक कना ताले 2025 रेना जहाँ डिटेल्स कान तामा आमा चेतान रेना एकदम पोर्शन जहाँ ओना दो आम ऑन 2025 लेका गे एवं 2002 आम फिलअप हुयुक तामा ताले आम दो किंतु 2002 रे जहाँ लका nyutum ताहे कान तामा नृपेन चंद्र मांडी ठीक गया आम दो उनका गेम फिलअपा एवं एपिक नंबर एमा है एपिक नंबर हो तो बदल माने 2002 रे जहां एपिक नंबर ताहे कना ओना एपिक नंबर नोडे संशोधन परे बदल आकना परवर्ती काल ताले ओकाटा एपिक नंबर 2025 रे तो जहाँ संशोधन कान तामा जहाँ नावाना एम नाम कदा ओना मोला और 2002 रे तो जहाँ ताहे कान तामा ओना मोला अच्छा 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 ठीक 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 एकदम एकदम जानिक खान नवा कुकली को जहां को भेजा लेता जानिक खान नवा कुकली रेना तेला जाम कते को पुष्ट उतरे ना हैं नवा को के कटी समस्या रे को पड़ा कना नोडे मिटने आउटिन कुकली हेज कना समानम कुकली तो नवा कना जे 2002 परे वोटर लिस्ट रे nyutum mena किंतु 2002 लाहा ओना ओड़ा रेन तीन पुरुषा कोनो वोटर लिस्ट रे nyutum गे बनता को ताले उनको क्षेत्र चेर है अच्छा 2002 रे तो बनुआ हैं माने 2002 रेना 2002 रेना परे जहां वोटर तालिका मेना 2003 माने 2002 रे बनु तो बानु ताको 2002 रे दो ओकया गे बनु एई तो हैं ओकया गे बानु ताको আবার আর ওনা দুই মানাং রে হো লিস্ট রে বানু बानु अच्छा तार माने उनको दो आयो होक बाबा होक दादू दुदू को ओकया हा बानुआ 2002 रे हो बानुआ এবং लाहा हो बानुआ ताले जुदी मेना खान 2003 रे एई तो कथा आदो निपेंदा नोआ दो एक्सेप्शनल केस कना आदो खान ओना जहां 11 टी जहां डॉक्यूमेंट्स हैं 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 मेन किदा हैं ताले तो उनको किंतु फिलअप तो फिलअप लगाओ को गया कारेंट जहां डिटेल्स ना को फिलअप किदा फिलअप परे लिंकेज जेहेतु बानुआ लिंक बाको नामेदा दुई रे बातार दुई रे ना रे ताले उनको तो उनका को फिलअप करते को जमाया बीएलओ ठेन तारपर बीएलओ आयरेन ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष इआरओ बा आईआरओ हैं उनी ठेने जमाया जमा करते उनी मिटान हियरिंग नोटिस को एमाया अच्छा हियरिंग नोटिस को एम करते उनी ऑक्तो साव सावते ओका जायगा रे चला हुयुग ताया
এবং ওনা 11টি ডকুমেন্টস মধ্যে রে ম্যাক্সিমাম যাহা তিনাᱹᱜ ইদি দাড়েয়া হুম উনাᱹᱜ গে নাপাই এবং ওনা ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱮᱪᱚᱱᱟᱭᱟ হ্যাঁ তারপরে আবার উনিয়াᱜ ᱫᱚ ইলেকট্রনিক আবার ᱧᱩᱛᱩᱢ রাখাব তায়া আচ্ছা আচ্ছা একদম একদম আচ্ছা আর মিᱫᱴᱟᱝ কথা ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ লিঙ্কেজ কোনোভাবেই বাং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ আয়ো ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ বাং বাবা ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ বাᱝ লিঙ্ক ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ 2002 ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱫᱟᱫᱩ ᱚথবা ᱫᱩᱫᱩ ᱜᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱮপিং বা লিঙ্কেজ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ उनको को क्षेत्र गे माने ओना कागज पत्र कालेक्ट रना मिटान व्यापार मेना माने उनको को व्यक्ति को गे ओना कागज पत्र दो हां लगाव को और ओना कागज पत्र दो हुई कना ओने 11टी जहां एवं जहां मेन एनते ओना दो हुई कना नोंका जे शुधुमात्र 11टी दो बांग आरो को उनको को उयहर भावना इदा ओना हयतो कागज पत्र आरो बाड़ती हो दाड़ेया हैं माने 11टी ओना 22टी हो हुई दाड़ेया आदो ओना दो बाई बाई तेको उडुका क्लारिफिकेशन को एमा नोटिफिकेशन को एमा আচ্ছা 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 ঠিক 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 একদম আশা করি নয়া কুকলি জাহাᱸ ko bheja leda নয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ তেলা ko ᱧᱟᱢ akada এবং অনকা লেকা ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱜᱚᱱᱰᱳᱜᱳᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ফর্ম ফিল আপ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱚᱱᱟ ᱯᱚদ্ধতি ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱟᱢ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ যে 2002 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ লিস্ট ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱯᱤᱠ নাম্বার বানুᱜ মানে ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱯᱤᱠ নাম্বার ᱫᱚ বানুᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱜᱚᱫ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱩᱰᱩᱠ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱨᱤᱯᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ যে 2002 লিস্ট রে ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱯᱤᱠ নাম্বার ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ভোটার কার্ড ᱨᱮᱭᱟᱜ নাম্বার ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ কোনো অসুবিধা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 2002 ভোটার লিস্ট রে ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱦᱚᱲᱟᱜ এপিক নাম্বার ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱚ কোনো অসুবিধা বাই আগুয়া যখন গণনার ফর্ম সে ইনুমারেশন ফর্ম বন ফিল আপ এদা ওনা দো উন সময় দো ওনা যাহা সিরিয়াল নাম্বার উনি ব্যক্তিয়া যাহা সিরিয়াল নাম্বার ওনা বন উল্লেখা উনি ব্যক্তিয়া যাহা আজ বাবাওয়াগ nyutum যাহা মেনাআ আর ওনা সময় রিয়া যাহা পার্ট নাম্বার মেনদো অংশ নাম্বার বুথ রিয়া যাহা নাম্বার ওনা নাম্বার এবং বিধানসভা ওনা 2002 সাল রে ওকা বিধানসভা রে তাহে কানা ওনা বিধানসভা রে নাম্বার এবং nyutum নওয়া বন উল্লেখ লেখান গে বাং অসুবিধা এপিক নাম্বার দো বাং বানুয়া মানে দো ওন্ডে দো বাবন এমা কোনো অসুবিধা বাই হইউয়া আচ্ছা নিপেন দা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক 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 একদম তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱚᱨᱤষ্ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱯᱤᱠ ᱱᱟম্বার 2002 ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱯᱤᱠ ᱱᱟম্বার ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ তাহলে সেক্ষেত্রে নঙ্কান জাহাঁই ভোটার কো কানা কো আপে কদো নওয়া ইদি কাতে কোনো চিন্তা রᱮᱱᱟᱜ প্রয়োজন গে বানুᱜ তাপেয়া ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱟᱨ ᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱮᱯᱤᱠ ᱱᱟম্বার বাদ কাতে পার্ট নম্বর কো ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ সিরিয়াল নাম্বার ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠᱡᱮক্ᱴᱞᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱜᱮ
যদিও নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱮ 2002 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱚᱞᱟ? ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ। ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱤᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ। ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 2002 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ, তাহলে অকা বিধানসভা ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱚᱞᱟ? ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ 2002 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱡᱩᱫᱤ 2002 ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱳᱴᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ, তাহলে উনি তো 2002 রেনাᱜ ডিটেলস ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ। ᱦᱟᱸᱰᱮ কারেন্ট ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ, কারেন্ট ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱳᱴᱟর অলরেডি প্রি প্রিন্টেড ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ। 2025 ᱨᱮᱱ মনে কাগ ᱢᱮ বান্দোয়ান বিধানসভা আর মানবাজার, ঠিক গᱮᱭᱟ, চেঞ্জ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮᱭᱟ, ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱫᱚ কারেন্ট ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ বান্দোয়ান ᱨᱮ। ᱟᱫᱚ ᱠᱟরেন্ট ᱢᱟ অলরেডি ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯরি প্রিন্টেড, তাহলে উনি ব্যক্তি 2002 সাল রে যাহা বিধানসভা রে তাহে কানা, যাহা বুথ রে তাহে কানা, ওনাটা ডিটেলস কে এমা। আচ্ছা আচ্ছা, একদম আᱹᱰᱤ পুষ্টᱟᱹᱣ। যেহেতু ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ এনুমারেশন ফর্ম ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ফর্ম ᱨᱮ যেহেতু মাᱲাᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ বর্তমান ভোটার তালিকা মানে তালিকা রে ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱟᱴ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟᱭ, ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱭ, ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱭ, ᱚᱠᱟ বিধানসভা ক্ষেত্র ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ফর্ম রে ছাপা ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, তাহলে বর্তমান কারেন্ট ᱡᱟᱦᱟᱸ স্ট্যাটাস ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ। আর 2002 রে যাহা বিধানসভা রে তাহে ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱭ। তো একদম মোটামুটি আরো যাহা কুকলি ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ কুকলি ᱫᱚ মোটামুটি আবিনাᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, যদিও ᱚᱱᱟ কুকলি ᱫᱚ তেলা কিছু মাড়াং এম আকানা, এনহᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ কুকলি এম পরে গে তেহেᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ। কুকলি ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟᱴᱟᱜ শব্দ ব্যবহার আকানা ᱱᱚᱣᱟ কুকলি রে। ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ কুকলি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ উনি ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱭ, যদি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ এসআইআর রে লাᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ কাগজ বাং তাহেন তায়া, তাহলে উনি ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ? শোভারাম। ᱱᱤᱯᱮᱱ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱲᱦᱟᱭ ᱢᱮ। হ্যাঁ, কুকলি ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ যে যদি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ এসআইআর ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱚᱱᱟ যদি বাং তাহেন তায়া, তাহলে উনি ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ? ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ, ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱛᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱰᱚᱠᱩᱢᱮন্টস ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱫᱚ এসআইআর ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ। ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱭᱳᱼᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱩ, ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ, ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱟᱭᱩ, ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮᱦᱚᱸ যদি কোনো লিঙ্ক বানুয়া, মেনদো কাগজ কলম তে লিঙ্ক বানুয়া, ভোটার লিস্ট রে লাহা তেহᱚᱸ বাং রাকাব আকানা, আজ আয়ু আজ বাবা সে আজ গড়ম হাড়াম তাকোয়া হᱚᱸ অনকান কোনো সরকারি নথি আজ সামাং রে বানুয়া, ওনা লেকাতে বাই দর্শাও দাড়িয়াᱜ কানা। নোয়া দো 2002 সে 2000 মোটামুটি হ্যাঁ 2000 সাল খন গে, ওনা পরে যদি জানামিক কানায়, তাহলে খান দো বার্থ সার্টিফিকেট যাহা তো জন্ম সার্টিফিকেট ওনা দো নিতোগ হই উডুক দাড়েয়া।
नितो होय उडुक दाड़ेया ओना सर्टिफिकेट दो 2002 परे जुदी 2002 दो बा 2000 परे 2000 साल परे जुदी जानाम आकाना ताले नितो हो ओना सर्टिफिकेट उडुक दाड़ेया जदि ओना माड़ांग रे आया जन्म काना जानाम काना ताले खान ओना लाहा रेना डॉक्यूमेंट्स ना तलाश रेना कोनो लाक्ति बानु कारण बानु अतो ओना लाहा नोआ दो आज नोआ ग्राम पंचायत जहां मेना ग्राम पंचायत खन मेटान लिखित आया वंश पंजिका मेंदो आज हाड़ाम बाहा ᱧᱩᱛᱩᱢ चेत कना ओना हाड़ाम बाहा आज लाहा ᱧᱩᱛᱩᱢ चेत कना आज बाबावा ᱧᱩᱛᱩᱢ आज आयुवा ᱧᱩᱛᱩम तीना बोयहा नोंका कते जहां वंश पंजिका को बनावा नोआ वंश पंजिका पंचायत लेवल जहां दो ग्राम पंचायत ऑफिस खने उडुक दाड़ेया अब दोबन बड़ाया सांतार दो अडी सेदाय खनगे मेटान आतु रे तहेना बोन एवं आतु रेना मेटान काठामो मेना ताबोना माझी सिस्टम ते माझी आरी ते तोल मेना बोना नितो हो ओना अबो मेटान अइदर मेना गया अब जहां माझी बाबा उनी हो मेटान सर्टिफिकेट एम दाड़ेया ओना मार्फत ते ग्राम पंचायत ओना वंश पंजिका से वंश वंश पंजिगे वंश पंजिका ओना मार्फत एम दाड़ेया तीना दिन खने ताहेन काना ओना रेना प्रमाण हिसाब ते किंतु माझी बाबावा लिखी दो जहां ओना किंतु माना आर मेटान हुयुक कना नोआ ग्राम पंचायत खoj तो नामे गया ग्राम ये जहां दो बसोबास रेना जहां प्रमाण पत्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट वंश पंजिकाय नामेदा एवं भोटार लिस्ट रे होइतो परेते राकाब आकान ताया ᱧᱩᱛᱩᱢ आर जहां लई केदा 2000 साल परे जदि जानाम आकान खाज उनिया सर्टिफिकेट हो जन्म सर्टिफिकेट हो नाम तबे काटी खटा हुआ ताले खान गे नामा नोआ को आतेद हो किंतु उनी जहां जखन हा उनी इनुमारेशन फॉर्म फिलअप आय बाय एम दाड़े कदा चेत हो उन गे हा उनी दो मेटा नोटिस को एमाया जहां दो ब्लॉक लेवल जहां रजिस्ट्रार ऑफिसर कनाय उनी मेटा नोटिस ये इशूया उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ ते ओंडे जखन हियरिंग हुआ उनी ओना डॉक्यूमेंट्स जदि इदिया ओना गे जथेष्ट आर चेत हो बांग लगावया ओना तेगे आया भोटार लिस्ट रे जहां दो 2026 रेना माने सर्व जहां दो एकदम फाइनल जहां भोटार लिस्ट तैयारोआ 2026 रेना 9 फेब्रुआरी जाने आशा करी तो बइन दिसैदा तबे 9 ओना फेब्रुआरी मास कान गया दोसरा अब 9 फेब्रुआरी हुआ ओना लिस्ट रे दो इन डॉक्यूमेंट्स एम लेखान गे उनिया रकाब तया कोनो चिंता रेना कोनो इये बनु कारण गे बांग कन अच्छा अच्छा एकदम अड़ी भाई कथा जे जुदी ओना को बानुक तया जहां कुकली हेज लना जे आया कोनो डॉक्यूमेंट्स के बानुक तया 11टी डॉक्यूमेंट्स बानुक तया उनी ओका लका रे वोटर लिस्ट रे हिजु आय नोआ जहां कुकली दोहो लेदाय जानित खान नोआ तेला नाम केदाय उनी हो तो उनका लका के कमिहरा को लाहाया बीओलो साला को जोगा जोगा तो मोटामुटी तेहेन अब नोआ गालोच आखड़ा जहां सापड़ा हुई लेना प्राय 1 घंटा लेका बन गालोच केदा एवं नित कुकली को हिजुक कान गया आदो ओना कुकली को दो जहां को काना हयतो जतो हर दो पहिलो खन नोआ लाइव बाको अंजम कदा तो ओनाते जहां को बन थुती कदा ओना कुकली को के आरो रिपीट काते कुकली लेका काते हिजुक कान आदो ओनाते ओना कुकली को दो दोहराते बांग रिपीट काते आदो नो गालोच आखड़ा मा आडिगा जेलेन कान ताबोना जेलेन गया असले विषय हो उनका गे काना जे जे भाबते
ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱛᱚᱝᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚরিবেশ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ 1 ঘন্টা ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ মোটামুটি ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ এসআইআর সামান্য ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ 11টি ডকুমেন্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ফোন ᱱᱤᱭᱟᱹ করবো পরবর্তী ক্ষেত্রে রে jaha aro kichu documents hoyto ko add dareya'a select dareya'a ko je ona kohon laga'a nongka ho kichu commission মাধ্যম তে কিছু খবর ako ko nyam da BLO ko ten hijuk kana তো এখনো ওনা দো অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সমেন্ট তো আরই হইওগᱼᱟ তো হই দাঁড়িয়াᱜᱼᱟ তাহলে খান আরো জানিস খান নোয়া এসআই ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱩᱢᱟরেশন ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱴᱟ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱭ হোক ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ভার্চুয়ালি ফেসবুক লাইভ তালাতে নোয়া এসআইআর ইদি কাতে গালোচ আখড়া রে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ এবং ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ রেকর্ডেড ভার্সন ভারত জাকাত সান্তাল পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ গাᱶতা ইউটিউব চ্যানেল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ভারত জাকাত সান্তাল পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ গাᱶতা ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ রেকর্ডেড ভার্সন ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ পরবর্তী রে এবং ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ 12ᱴᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ লেকাতে ᱱᱚᱰᱮ সামানম বকঞ্জ সামানম মান্ডি ভারত জাকাত সান্তাল পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ গাᱶতা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নরে সবারাম কিসকু সেক্রেটারি ভারত জাকাত সান্তাল পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ গাᱶতা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটি ওনা সাথে নরে নোয়া যাহা টেকনিক্যালি বিষয়টা যাহাই নেল দায় দীপেন্দু বাসকে ভারত জাকাত সান্তাল পাᱹঠুᱣᱟᱹ গাᱶতা সেন্ট্রাল কমিটি নি ট্রেজারার সানাম কোগে ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱯᱮ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱯᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱯᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩक ᱯᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟইভ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ তাহলে ওনা কুকলি কো আতে হয়তো আলে নোয়া গালোচ আখড়া ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ পার্ট 2 লে করাও দাঁড়াᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ নোয়া আস সদর কাতে দহᱚ কাতে ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ